Bogojan long NVSP aputhak pherangkia mai kepha. Hamren along kedo Indian Army Red Horn Division atumpen Linchika LP School along Dex Benz Kepajir. Keroni Thongnok be Hindi School along Midday Meal asang Kipanglimakoy Kewan. Kardom nilikar beber datal mang thare chesong tero number tang ton pen arjek tham. Pai pai ni phaing ko rasir cap arni kang sampor phai pliapor Bogojan SDU Civil Mithang Sai Hemlong National Voter Service Portal aputhak pherangkia mai kepha. Mayalong A Bemthoi Chana Assistant Commissioner pen kache phempu pona Mayalong Assembly Level Master Trainer Ron Kumar Thapa lapen IT in charge Bogojan Election Branch Ranjan Sharma atum chetong dun. Mailong Guwahati rong supi along Kangpupon Electoral Roll Officer Net aputhak si Jasimet pen than pajermi ponlo. Non-digital akayalong Kijoy Kipen voter list along men kachithap long Japan si than pajermi pon. Non-jong mobile pen mati net along NVSP in Ingpudam lote kadoga veasot longpon pupusi pherangkia mailong than pajermi pon. Cycle, the computers, mobile, Android mobile, they will sababo pare. Aru they will get applicant, like illiterate applicant. They will go for the Bharate go to like they will go for the fill up for West Karbing long District Hamren along Kabuhakido Indian Army Red Horn Division Operation Sabha Wana Puahin pen Linchika LP School along Benz Dex Kerap Kepajirpon. Indian Army Red Horn Division Hamren along Kabuhakido ahin pen Benz Dex 20 Linchika LP School atumaphan akijoy pen Kerap Pajirpon. Amparta additional classroom ta Kimrang PC kedamtang aru achikluni pai ingko rahini arni ingpuponlo. Penpur me Karbing long Autonomous Council ahin pen mate Education Elementary ahin pen seta me School Benz Dex ron ponlo. Seta ahok pet pen keron ahok kavia jok bangso school atum long ledetlo. Amparta school ahem tame ajhak school atum si longchot. Lasi Indian Army Red Horn Division ahin pen kerap kipi pajirpon aputhak school SMC lapen thanbang atum pen kachuro pajir alamthe pajirpon. Man Mahadur Thapa second IC ahin pen bangso school along Benz Dex Bronson Teron Headmaster SMC President Chandru Singh Kramsa SGB Chandru Singh Teron are reading P Pajirpon Thulo by Thalang Supen Jasoning he report Cut News. West Karbing long Keroni Thana Angkang Keroni Thongnokbe Hindi School along Midday Meal Asang Thanbang Barima Kehoy Kapanglim Alam Keklang pen Thongnokbe Hindi School Athanbang Atum Angbok Manghu Pronglo. Keroni Thongnokbe Hindi School au Sumarapan Kepanong Midday Meal Asang Thanbang Kehoy Sip Kumar Chauhan Kepanglim Abirta Keroni along Umpluplo Thanbang Atum Anta Mahang Chelang Pronglo. ये कौन सा लैम्प से? सुशील नेम से। अच्छा टीएनबी स्कूल का चावल कब उठा था? ये 24/6/17 में रहे। कौन आया था उठाने? अप्रैल में जून हेडमास्टर उठाया था। अच्छा किमान महाराज ले? अप्रैल में 3 मास के। Thanbang Kehoy Mate Headmaster Chauhan Jakong Thongkebrai CRD Retirement Damde Apran Vosik Inkora Trok Arni Jangmi Aru Vosik Chiklo School along Nangkilia Sang Keroni Soching names along pen Sang Bosta Inkora Pli Mate Kuntel Krehini Asang Endamlo Lake Anarlo Chitim Osumarapan Kitun PG Asanglo. स्कूल का नाम? थोनोंगबे हिंदी हाई स्कूल। मिड डे मील बनता है क्या स्कूल में? जी 2-3 महीने से नहीं बनता। 2-3 महीने से नहीं बन रहा है? जी। अच्छा हेडमास्टर का नाम क्या है? उस टाइम कौन थे हेडमास्टर जून में? शिव कुमार। মিড ডে মিল মই সেই সময়ত চলালোঁ নহয় সেইটো ইফাল সিফাল কৰিহে চলালোঁ তো সেইবিলাক বস্তুবিলাক যিহেতু SMDC মিটিং এতিয়া পাতিছোঁ আমি সেইবিলাক গোটেই কাহিনী সিদিনা মই কথাবিলাক SMDCত দাঙি ধৰিলোঁ এতিয়া যে মই নিজৰ ফালৰ পৰা তদন্তত কি পাইছোঁ সেই তদন্তকেইটা মই SMDCত ৰাখিলোঁ আজি ছেকেণ্ড আমাক সেই সিদিনা কোনো ফাইনেল এটা হেৰি কৰিব পৰা নাই আজি ছেকেণ্ড আমি চিটিঙত বহিব গৈ আছোঁ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কোৱা আৰু হেডমাষ্টাৰে যিটো আপোনাক কৈছে এইটো সম্প্ৰতি মানে পৃথক সম্প্ৰতি পৃথক মানে আমাৰ মেম্বাৰে মাজে মাজে আহি তেনেকৈ MDMৰ বিষয়ত তেওঁক চাৰ্জ কৰে যে ছাৰ MDM চলি আছে নে চোৱা তেওঁ ফট কৰি কোনোবা ষ্টাফক মাতিব কিৰাণীক মাতিব খুদক MDM চলি আছে নে চলা নাই আৰু প্ৰেক্টিকেলি ক'ব গ'লে 2-4 দিন তেনেকৈ মই পাইছোঁ যে
সদায়তো মই আহি চাব নোৱাৰোঁ তো 2-4 দিন মই আহি পাওঁতে MDM সিদিনা মানে পাইছোঁ বনোৱাটো 2-4 দিন মই নিজে যেতিয়া প্ৰেক্টিকেলি আহি পাইছোঁ সেইদিনা পাইছোঁ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে 3 মাহ ধৰিতো খাব পৰা নাই বুলি ক'লে আৰু তেনেকৈ আছে ভাত পানী খোৱাৰ পিছত হাত ধুব লাগে চাবোনখিনি হ'ব লাগে সেইখিনিতো তেওঁলোকে চাবোনো নাই পোৱা বুলি কৈছে আৰু নিয়মতে আচলতে বুধবাৰে হয় কোনোবা যদি কণী খায় কণী সেইবিলাকো দিব লাগিছিল কিন্তু সেইবিলাকো নাই পোৱা বুলি কৈছে সেইবিলাক এতিয়া তেওঁ পুৰণা হেডমাষ্টাৰে ৰিপ্লাই দিব Bonta posting ko raplia sen skola hem lilidet lo. Normalam so pora phandihe na pharman birta mo inton panik sinen. On behalf of Asian Infotech Computer Education Center, this institution is conducting a students' career counseling meeting on the subject of IT sector under NIELIT, Government of India. All concerned parents and guardians are invited to attend the said meeting. Venue and date is as follows. For DIFU Center, venue Asian Infotech Computer Education DIFU near Central Bank of India. Dated 2nd of September 2017. Time 9 to 10 a.m., 10 to 11 a.m., 11 to 12 p.m., 12 to 1 p.m., 3 to 4 p.m., and 4 to 5 p.m. Contact number 9859039698. For Hauragat Center, venue Kirat Bhavan, dated 3rd of September 2017, time 11 a.m. onwards. Contact number 8638 723369. Blossom Beauty Clinic and Training Center. Facilities available. List of haircut, hair treatment, hair oiling, henna, straightening, hair perming. Full body spa, coloring, waxing, manicure and pedicure, party makeup. List of facial, signature galvanic facial, signature Orleda facial, gold, pearl, diamond facial, fruits facial, cleanup, normal facial, and bleach. Blossom Beauty Clinic and Training Center, KST Road near Atur Kimi Outlet, Difu, Karbi Anglong. Banalata Chaudhary Deka 9435539500. Opening shortly. A school for playgroup to class 4. Facilities: big and clean classroom, trained and friendly teachers, playway method, creative activities, audio visual, aided teaching, drill, dance and origami. Child development and education. Learning process with parents as partner. St. Anthony's English School, Lower Dilaji, Birla, Difu 782460, Karbi Anglong. Contact 9859609475, 7002770 959, 9957607561. Email santanthonyschool@yahoo.com. বৰ বেলেগ ধৰণৰ গোন্ধ আহি আছে যে জুতি লগা আচলতে ইয়াৰ আঁৰত কি আছে ইয়াৰ আঁৰত আছে কাঞ্চ সৰিয়হৰ তেল স্বাস্থ্যসন্মত বিশুদ্ধ আৰু সোৱাদযুক্ত Atur Kimi Outlet opposite LDRB Difu Karbi Anglong Assam. 10% off in every kitchen and dining items like Hawkins, Flax, Milton, Treo, Shreya Iron, etc. 10% off in makeup and cosmetic products. And grocery items. Assam Hills Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang tum Arniwang kenang sot kecho ason la penthesri alang hithi kulat along longpon ikji. Kang tirtang kijun alang, tharwe alang, theso alang, kecho ajam tu, tharmit aduk, thelua kreng,
Chitronola, Ukthor Pen Chenglok, Ongdung Hemalong Akenang Sot Hormulong Pon Ikji. আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্চ জুচ বাইদি বেটো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰসৰটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্চ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্চ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্চ জুচ আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্চ ৱাটাৰ Royal Enfield, Ishan Motors, Ward number 2 near CCI Limited, Dimapur Road, NH39, Chandrapur, Bogajan 782480, Karbi Anglong, Assam. Dihinamo pipotot birtalong wang tulun. Akim yamen kachetap asamiya tuma pan pai ni paying coroner cap arni Fraser social kipadu pen karchopon ar submar atuma pan tokbora warsai kipi jiapan dipurong supi dharam nala along 1992 ningkan dipugal college akimi sonsepon lo. Akimi amen kachetap atuma pan kedeng lapen karcho apurun ingtum dampen pai ni pai in coroner cap arni Dipu Girls College pen Fraser social ajamek pachun pon. যদি কাউন্ট করে হয় ফার্স্ট হবো নহলে সেকেন্ড হবো পজিশনের ফালৰ পৰা নহয় তলৰ পজিশনৰ পৰা ওপৰৰ পজিশনৰ ফালৰ পৰা ফার্স্ট সেকেন্ড নহয় গতিকে প্ৰায়ে হেতু আমি দেখিবলৈ পাই আছো গতিকে আমি শিক্ষাৰ দিশত আমি গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব লাগে আৰু মই বিশেষকৈ আজি আমাৰ এডুকেশ্যন নিয়ম আছে কলেজ এডুকেশ্যনৰ হায়াৰ এডুকেশ্যনৰ গতিকে তেখেতক মই অনুৰোধ জনাইছো বিশেষকৈ কলেজবিলাকতো গুৰুত্ব সহকাৰে ল'ব লাগে Leso Jaimek along Karbi Anglong Autonomous Council Toklang Saikam EM Jogot Singh Ingti Dipu Town Committee Pirthek Saikam EM Roton Teron MSc Barim Robinson Crow BJP Asongja Anil Dey Bharat Kumar Timungla Pen DAV School Principal Barim Ranjit Kumar Senatum Chetongdon Birta Bangala Ponsi Kangton Poniklo Lai Bom Thakat News Channel Dumi Thakmi Korantu